हेलो एवरीवन नमस्कार मैं कविता बड़ो आशा करूँ सकले भाले आसा मयो भाले आसो आज आको एटा ब्लग भिडिओ लइलो इया चाओ आमी बोगामाटी गई आसो जेहेतु नाग्रिजुली रोड और इफाले आमी बोगामाटी रास्ताटोत सोमाय गलो और बोगामाटी कोने कोने अहा नाय आहिबा बहुत धुनिया और पिकनिक खवा समयतो बहुत मानुह भिर হয় और इतियाও मानुह হয় जेहेतु इटा गरम दिनत नदीत गा धुबले आহে और बहुत ठंडा और परिवेश तो बहुत ভাল লাগে সেউজিয়া সেউজিয়া গছ গছনি और बोगामाटीत बहुत बगरी गछ আছে মানে बगरी লগা সময়ত बहुत बगरी खाब पारि और इया चाওক नदीটো इमान धुनिया पानीखिनि देखिए गा धुबले मन গৈছে और बहुते ভাল লাগে कोनोबा যদি बोगामाटी नाय अहा आहिले हल चाबले बहुत धुनिया सेउजिया गछ गछनि और बुद्धदेव मन्दिर আছে ইয়াতে बाथौ मन्दिरो আছে ইয়াত दकान और ইয়াতে सब बेसिबाग बगरी गछ আছে और इतिया पार्किंग नाराखे आमी बोगामाटी पाई गलो इया चाওক और ये फाले नदीर लेजा और इफाले सब बगरी गछ बेसिभागे बगरी गछ इमान धुनिया सेउजिया হৈ আছে इटु তেমন मोर घुरी बिराते ভাল লাগে सेउजिया परिवेश गरम दिनत ग्रीन ग्रीन इमान धुनियाके इया चाওক इफाले सब बगरी गछ और लास्ट डिसेम्बरत आहिबा लास्ट डिसेम्बरर पुरा पिकनिक खवा হয় जेहेतु बहुत बिराते बहुत मानुह হয় ভাল লাগে और आमी या बुद्धदेव मन्दिर चाबले ऊपरत सिरि बगाय जाय आइसु जेहेतु बहुत गरम चारि गेले हल भिडिओটো শেষ হলে সকলোৱে और बिले चाওক नदीটো और इफाले आमी सिरि बगाय बगाय जाय आइसु ऊपरले पाहाৰৰ ऊपरत আছে जेहेतु बुद्धदेव मन्दिर ইয়াতে চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গুৰু আছে নহয় আৰু আমো বহুত আম নহয়তো কি বস্তু ইমান লাগিছে और ये बुद्धदेव मंदिर मंदिर और इते बहुत गुरु आछे गुरु केटा किमान घाह खाई आछे इमान डाঙर डाঙर गुरु सब एया इफागे इमान डाঙर डाঙर गुरु और गुरु केटाक देखिले फैले बहुत आछे सारी फुरी आछे এইবিলাক জানো কি গছ কিবাৰে পিকনিক হোৱাৰ টাইমত আৰু ইয়া চাও ওপৰৰ পৰা দৃশ্য দেখাইছো আমি একদম ওপৰত আহি গলো ফাইনালি ইয়া চাও তলত আৰু এইবিলাক পানী এনেকুৱা দেখিছে চাও ও মাই গড ওপৰৰ পৰা নাজাৰা ইমান ধুনিয়া চাও ইমান ধুনিয়া পৰিৱেশ ওৱাও और आमी बोगामाटीर পৰা আহি গ্ৰাছলেণ্ডত যাই আছো और इफाले बहुत तामुলৰ बागान আছে और इफाले চাওক तामुলৰ बागानখিনি सबरे तामुल बागान करे करे इया और आमी बाकी ग्रासलेণ্ডত যাই আছো ইমান ধুনিয়া পৰিৱেশ और कार कार সেউজিয়া পৰিৱেশ ভাল লাগে জনাবদি और मोर
যেহেতু বাৰিষা দিনত গৰম হয়, গৰম হ'লেও কিন্তু ফুৰি ভাল লাগে। কি ধুনীয়া গছ-গছনি সেউজীয়া হয় ন, সেইকাৰণে ফটো উঠিলেও ভাল উঠে আৰু ভিডিঅ' বনালেও ধুনীয়া সেউজীয়া কালাৰটো উঠে যিহেতু সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু এইফালে চাওঁ, এয়া ৰুবলৈ পানী, কিন্তু আমাৰ ফালে পানী নাই, ৰুবলৈ বৰষুণো নাই। এইফালে যিহেতু নদীত লেজা আছে, সেয়েহে পানী আহে খেতি কৰিবলৈ। আৰু এইফালে চাওক, সকলোৰে ঘৰে ঘৰে মানে তামোল বাগান। আৰু যিহেতু বহুত দূৰত আমি আহি থাকিলোঁ গ্ৰাছলেণ্ডৰ ওচৰত, গছৰ তলত সকলোৱে সেনেকৈ অকণমান। আৰু ফাইনেলি আমি গ্ৰাছলেণ্ড পাই গ'লোঁ। আৰু গ্ৰাছলেণ্ডত অকল দেই, সেইকাৰণে গ্ৰাছলেণ্ড চাওক বন। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুনকৈ চাই থকাবোৰ। আৰু এইফালে চাওক নদীত কি ধুনীয়া।